semakin bahat dohot semakin jot kita marsolawat tu Nabi ayah inang murmatan damai Nabinta sallallahu alaihi wasallam tu hita arana alakalak na marsolawati tu Nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarupamai alak na jot pasu dohot Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وهو إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده وأرسله الله رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمناه ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء والعاملين واجعلنا من عبادك الصالحين Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ucapan puji sungguh jua rasa syukur sama-sama kita panjatkan tu hadirat ni Allah Subhanahu wa taala namadung mengalihan kesehatan sungguh jua kesempatan tu kita sesudena. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di majlis kita yang kita cintai ini dan juga di majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmatnya kepada kita semua, membukakan pintu ilmu pengetahuan kepada kita dengan menambah-nambahi ilmu kita dan begitu juga pemahaman kita terhadap ilmu dan bersemangat di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Napaduana salawat songanijo salam junjungan nabinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taharapkan syafaatna terlebih-lebih ima di hari na parpudi. Mudah-mudahan yan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sesudahnya imasian golongan ni halak-halak na mendapat syafaat sian Nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sesudahnya dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin bahat dohot semakin jot kita marsolawat tu Nabi ayah inang murmatan damai Nabinta sallallahu alaihi wasallam tu hita arana alakalak na marsolawati tu Nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarupamai alak na jot pasu dohot Nabi isi alakalak na bahat solawat na jot-jot ya marsolawat masarupa mai inda dong imbarna jot-jot ya pasu dohot na Nabi sallallahu alaihi wasallam arania hasusungoni
arana solawat tai, solawat salam tai sude ilapor kontu nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masidong konia dalam hadisna, inna salatakum ma'rudatun alayya. Sude solawat mumi, sude solawat salam tai tu nabinta dilapor kondei tu nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipaboto onde tu nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pala jot-jot tiba marsolawat tu nabinta na jot-jot may bay pasudohot na nabi. Halak na jot-jot pasudohot nabi selalu ia marsolawat nang kantong kinay iya ma nadonok na jugukan na dilambung ni nabinta di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ukuran ni nangkin tanda ni nabinta petuita adalah berapa banyak kita bersalawat kepada Nabi. Ukuran ni nangkin kenal ni nabinta tuita umat niaon sangat sadia bahat maita nangkin namar salawat tu nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ni di dalam hadis nabinta, innallaha fa inna ma'rifati bi ummati biqadari salatihim alayya, fa inna ma'rifati bi ummati biqadari salatihim alayya. Sesungguhnya kenalku kepada umatku, tanda na au dohot nangkin utandai umatki adalah sebanyak mana dia bersolawat kepada aku ni nabinta sallallahu alaihi wasallam. Pala jod-jod dohot bahati bamar solawat na tandaan me nabinta tuita. Iboto nabinta ita tanda nabinta sallallahu alaihi wasallam tuita. Pala tanda nabinta sallallahu alaihi wasallam tuita madonok maite itu Tuhan, donok maite itu hadrat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Arana alak na cinta untuk nabinta, alak na marsalawat untuk nabinta, na langsung dia terus kontak tu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi on menang sina perlu neita pabahat namar salawat tu nabinta sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat, imasedongkon Nabi dalam hadisnya menguninnya, akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah, akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah. Pabahat kamu marsalawat tuau terlebih-lebih di hari Jumat, manyogot pejadi, tonga hari pejadi, apalagi dung asar, luar biasa kelebihan ni halak na marsalawat tu nabinta sallallahu alaihi wasallam. Songon dia ni dong kan nabinta di dalam hadisnya kira-kira bunyinya, man shalla alayya asra yaumil jum'ati 80 marrah ghufirat dhunubuhu 80 sanah. Ala isi ala kalak namar salawat duau di waktu kotu asar, dung masuk kotu asari atau setelah solat asar ibacaya salawat duau ning nabinta sallallahu alaihi wasallam bahatna nangkin 80 ngoli salawat nai, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosanya seperti umurnya 80 tahun. Masya Allah. Ahame salawat nai, Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. On mabunina, on do sugari bunina ibaca na 80 noli. Te palangada putinang sanganay dia masolawat na pondok pejadi bayan masanganay dia nangkin solawat nai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima au kama qala. Piga noli baca 80 noli. Pala nangkin di waktu asar nai manyogot nai pentong situtui bamar solawat. Mabahat solawat ni batu nabinta sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi semakin kenal kepada kita. Araniahan nangkin sosongoni tanda na nabinta tuwala kalak na marsalawat tu siya. Arani dongkon Nabi, inna Allah ta'ala wakkala bi qabri malakan
inna Allah ta'ala wakkala biqabri malakan a'tahu asma'al khalaik. Arana adong diwakilkan Allah Ta'ala inang di sekitar sekeliling ni makom ni Nabintai, di sekitar sekeliling ni kubur ni Nabintai, malaikat-malaikat. Tugas nyo ni nang nangkin mawadon may lehen madialai sudena guar-guar nita, may lehen guar-guar ta sa sudena guar nialak na sa dunyaon may lehen dialai. Setiap marsolawat nangkin sadahalaki, maka muncullah nama itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat ni handphone, itulis guar ni dongan ni bay di si, iteleponia iba, kan muncul guar nai, muncul. Tarsoni ma, marsolawat iba tu Nabi, muncul ma guar ni besi. Palaguar umpamana iban, umat ni si tumbur, muncul mesi umat tumbur niya. Mawa marsolawat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semoga kita ringan lidahnya untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringgas dot situ tuita cinta ita marsolawat tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sesudahnya na dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan sambungan nikah cinta imana ita kaji di poken nalewan. Maka pada hari ini masuklah kita kepada pelajaran sifat Allah yang ke-18 daripada sifat 20, awaluddin ma'rifatullah. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid daraini amin. Sami'un yang ke-18, sami'un. Sami'un artinya yang maha mendengar. Sami'un artinya yang maha mendengar, maka mustahil ia tuli. Allah Subhanahu wa ta'ala nangkin adalah maha mendengar. Ibege Tuhan di sude ahanai taucap koni bopena markusip-kusip nangkini bamandok nai. Ibege Allah day nang, ibege Allah ta'ala, ibege Allah ta'ala day. Imaso nangkin mangwadai somar hati-hati iba pala mangkuling. Olo, ulangi pardongkonan na sotola dongkonon, ulangi pardongkonan na haram-harami, ulangi pardongkonan ng kinajat-jatinang. Ibega Allah day, ibega Allah. Ulang dongkon tong kinay tudongan mi, dadong mambege na ini. Adong de mambege na, adong sadai bapena mangkulingi, adong de mambege na. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mempunyai sifat yaitu mendengar. Allah Ta'ala yang maha mendengar, maka mustahil ia tuli. Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil padanya tuli. Jadi na mustahilon na solaya, na sopantas, na sopatut adong di diri ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang daripada selain dirinya itu adalah sesuatu yang pantas dan mungkin. Anggo di diri ni Allah Ta'ala ahadun kinna wajib disya mendengar. Allah Ta'ala itu adalah yang maha mendengar. Naibege ni Tuhan tai sude saguman nadong nasibege ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-18 itulah dia sami'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wallahu sami'un alim, wallahu sami'un alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi narong nasiboton ni Tuhan ina ibagi Allah Subhanahu wa ta'ala sude ahanadong di bagasan ni pamikiran ta na terlintas di hati-hati enta
nadong nasibegi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dia teteniba mengecek-ecek di ruaniba adong na terlintas dia teteniba mengecek-ecek di ruaniba ima sotolaiba nangkin bangwa mangido tu Tuhan melalui teteniba mangido tu Allah melalui teteniba ibegi Allah Ta'ala deh ibegi Allah Ta'ala terlintas sesuatu nangkin dia teteniba nadong nasibegi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar kepada semua para hamba-hambanya, bahkan kepada semua para makhluk-makhluknya. Jamaah sesudahnya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran na itabuat ng kinsian sifat na palapan bolas naun. Sami'un artinya yang maha mendengar. Allah yang maha mendengar. Kita buat pelajaran sianon untuk nangkin amalan kita sehari-hari. Na tola lepas kita menganjurkan kita mon sangat sondia mengoningnya, maka patut bagi mukmin yang mu'takid bahwasanya ia banyak mengucapkan syukur dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang telah dilimpahkan atas dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala tadinya adalah mempunyai sifat, dia adalah yang maha mendengar, sifatnya mendengar, dan dianya adalah yang maha mendengar. Nangkin na dengar niai suara dan permohonan para hamba-hambanya. Jadi imasonan kinaya hinang ulang lupa ita na pertama mengucapkan senantiasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur tu Allah ro raso kinta baik nangkin raso kisonang ni pikiran, apalagi nangkin raso kisonang ni hati-hati, ataupun raso kinangkin sian perkara-perkara na zahir, sian parusahuan niba, sian nangkin usaho niba, sian daganak niba sa sudena nabahatan ninang nangkin dalan niro ni raso kinta. Jangan lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah adalah salah satu perintah yang diwajibkan kepada kita. Washkuruli wala takfurun, imasoning Allah. Bersyukurlah kamu kepadaku. Bersyukur mahotuau, martarimo kasih mahotuau ning Allah. Wala takfurun, ulangi bayangkar, ulangi bainang mawa, ulangi ba lale, iingot nangkin rasuki ni bay, samenek-menek ni rasuki isude, apalagi managodangi. Ise de mga lehen na Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sautikotik na yucapkan alhamdulillah. Ro rasuki ni ba, ro sonang ni ruan ni ba, ro sonang ni pikiran ni ba, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jojot ucapkan alhamdulillah. Imaso termasuk rahasia suyanjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita siap sembahyang membaca alhamdulillah, tahmid memuji kepada Allah. Setiap selesai salat 33 kali alhamdulillah, alhamdulillah. Dege santonginang palabisaho sujud syukur tele. Allah palabisaho nangkin sujud syukur aben nangkin manarimoy rasuki ihosian Allah subhanahu wa ta'ala iman tong na paling degesi arana nabinta pinang sujud syukur dayay andigan nabinta na jolo parjolo sujud syukur di Madinah Al-Munawwarah, di kawasan yaitu lembah Masjid 7 adong Masjid Pitu di Madinah hinang, kawasan nangkin medan tempur ne peperangan Khandaq. Sampai sanari adong di si masjid nangkin palasongon sarosan nari musalla adong di si masjid sangape musalla sabahat pitu. Nasa dionok nangkin tu arah timur nai mardala ni basotik
ima guarna Bukit Sala. Bukit Sala. Jadi sada masuk di waktu nangkin Nabi sallallahu alaihi wasallam dohot beberapa sahabat niya, dohot pada saat Siti Aisyah dohot beserta rombongan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ima di kawasan masjid nedongkon Masjid Tuksirut Tu'am. Adong di si Masjid Tuksirut Tu'am. Masjid membanyakkan makanan. Arana Nabinta ungada daya najolo iundang para sahabat, iundang sada sahabat mengundang mangan. Nayundang Nabinta meido. Nayundang nangkin Nabinta get mangan tongari. Tiba-tiba noro amunang yawan Nabinta rombongan niya sa bahat-bahat. Isi din na busabase. Tukang undang. Olo. Busabase tong. Busabase alay dohot nay botue sanga sungon dia pala ni daya nangkin ngon aroruan ni dalan nagit manuju tu bagas niya nanggin na Nabinta sa jonoro amunaroy na beberapa sahabat ni marpulu dua lay naron angon mamarmaraita na 2 to 4 5 do nangkin bayana na ipasiap nangkin indahan na guleon na penangkin na sungon ido o Tuhan ku maila mawon biado mawon Tuhan ku ning sahabaton mabutoy na busabase alayna 2 busabase alayna 2 ibagasi alaknay dot ada burwi mabiar kalay maila ison manangkin itunjukkan Allah Ta'ala mu'jizat ni Nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangwadai indahan nasautiki mabahat indahan nasautiki mabahat aturan na urang do parnidaan ni mata taidung Nabinta sallallahu alaihi wasallam menyonduk indahanon arana Nabinta pe may botoy ama anggon busabase mabayonon neruania olo memang mabusabase do na jamaulu jamatot do mana iambang nangkin pintu tu dapur apa pintu keluar do naget ke nangkin pintu pardahanan ke tu kamar busabase di bentong inangi tapi masa Allah walaupun songoni busabase na ilala nangkin sahabat ni Nabintaon palanga silo paguar na Jabir maun Jabir bin Abdullah sahabat ni Nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mangundang manganon akhirna ipangido Nabinta pendek carito nangkin sonduk nai sendok ni nangkin naget manyendok indahanon ngon ukuran perkiraan ni 60 bagas na mangundang nangkin na hurang do sangat hurang na tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam isondukian nangkin panganonon isondukian nangkin sudena madapotan sudena mamartambu mamangan butong-butong adong do pelobina nangkin di tempat ni indahani ahadi nangkin mu'jizat nina Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisa joy nang manida keberkatan nina mangalehen mangan manida keberkatan nina mengundang Nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan mu'jizat ilan Allah Ta'ala mu'jizat ni Nabinta pabahat nangkin indahan nasautik nanti menjadi cukup bahkan lebih dari nangkin sian alaina hadiri jadi pendek carito arani nangkin terjadi sejarahon songonon disi maka satu saat ilehenia mon bagas niaon sonangkin item ban tempat na mulia ima soiban nangkin masojid bagas niai lalu sanari alhamdulillah hinang masumbayang marjamah mau isi di Masjid Tuksirut Tu'am sada bagas ni sahabat ni Nabinta nangkin mangwa na mangundang Nabinta indahan dohot nangkin panganon na sautik mabahat karena mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada riwayat na bahasona na ibaca ni Nabintaon sumabahat indahani Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina wa fi thamanina wa fi rizkina wa fi madinatina birahmatika ya arhamar rahimin. Iman ibacanya rupana Allahumma barik lana fi sa'ina
wa fi muddina wa fi thamarina wa fi rizkina wa fi madinatina birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi pala dong khawatir ni ba tarsoni do bantong batele tongkin na iben ko buseng udahan majolo sautik ubah canon doa naon ni ya buseng marsanga jo de yautik padahal nabahat do na undang nia olo rade martamba na itabinoto beda bebe palagit itambah ya Allah Ta'ala tong dengan kuasanya dengan kehendaknya apapun bisa terjadi karena itu sesuatu hal yang mungkin. Jadi pala roh khawatir-khawatirmu ho namambain korjainang namambain kanduri ataupun pamana marame-rame di bagas biar dulu ai ahanda kurang dulu ai onda ni natele antak bayan nama roban-roban dua lain naron sada do nang kinayundang tayro tolu naninay persiapkan mainang doang baca mai di waktu nang kinandigan namamba sudanoni baca mai nangkin di waktu namardahani iba Allahumma barik lana Allahumma barik li Allahumma barik fi sa'ina Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina wa fi thamarina wa fi rizkina wa fi madinatina birahmatika ya arhamar rahimin. Pala pandongkon ni gurunta Syekh Ahmad Jamhuri rahimahullahu ta'ala alangkah baiknya dibaca juga yaitu suratul Quraisy. Dibaca suratul Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Insyaallah inang mudah-mudahan ilahan Allah Ta'ala keberkahan na pala nangkin ita amalkan kajion cukup saja rasukin ibay sadeges-deges na palaiba nangkin laumardahan nangkon pelaumardahan sabutulna siap nangkin sumbayang peben ko doang deges dinang ibaca-baca doang siap sumbayang iben ko doa sumbayang mutola tentong apalagi madungnya to nangkin naget mangan-mangan nabahat naget adong nangkin undangan sangana korja nadeges mon nangkin ibaca doana Allahumma barik lana fi sa'ina wa fi muddina wa fi thamarina wa fi rizkina wa fi madinatina birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi jamaah sesudahna na dirahmati Allah Subhanahu wa taala mardala ni bakira-kira nangkin sian masjid tuksirut tu'amon sian masjid tuksirut tu'amon kira-kira nangkin 70 meter ndak 50 meter dapat mon gunungon dapat main nangkin kaki gunung Salak Jabal Salak warna jadi rupana di waktu nangkin naison nabinta sallallahu alaihi wasallam dot beberapa sahabat nasa dionok nabinta sallallahu alaihi wasallam magosian hadapan ni para sahabat marsi sapayala itu dia lang nabinta dia lang Rasulullah sampai nangkin parsapani lalu tu ummul mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sehingga Sayyidah Aisyah pe Siti Aisyah penangkin ndai betul ya sang ketu dia mar sakkalai sudenena ri sawalai nangkin aranana ni dia alai ke sangat tu dia nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam palana sadio nekinang ijalakan tujai ijalakan tujulu ben nagodono kinangkin gunungon rupana manaik do nabinta tuginjang kira-kira nangkin 100 meter ngon dataran nitanon manaik nabinta erer ninna sampai sanari najolo waktu nakiham itu si adong nesi bokas indege ni nabinta marbentuk pad arana nabi-nabi oninang palai zahirkan Allah Subhanahu wa taala nangkin khusus tualai ngadong inang napir di degialai di dunia di ginjang ni dunia napiri mangwade madayuk songon dia na mardalan di ginjang ni pasir dia lai
ibarat ni songon batuan sugari bo idege nabi tainang mendut day lunak day jadina ima sosongon ni inangkin sada bukti termasuk maqam Ibrahim, tempat parindegian ni Nabi Ibrahim nangkin diginjang ni sada batu sewaktu membangun Ka'bah. Palake hoy nang tumoka adong kubah-kubah na gorsing di jolo ni Ka'bah ya adong may dibagasan nangkin ikang walay ipugar kalay dohot nangkin bo sinagorsing yang ditintai dengan cat kuning mas dohot nangkin kacau kristal, di dalamnya ada batu, tempat berpijak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sewaktu membangun Ka'bah. Jadi tano-tanon sudah batu-batu napiri mangwadai lembut dei dipalakpak ni nabi-nabi dohot Rasul alaihi salatu wassalam. Ima kehususannya lah ibn Allah Ta'ala, ima nangkin kelebihan dohot kehususannya nabi-nabi dohot rasuli ibain Allah subhanahu wa ta'ala. Mana rupa nabi tu si adong madai si buseng batu na kudangan, batu nangkin batu kara marukir-ukir sahinggo nangkin adong menjorok songon mihrab buseng nangkin tu bagasan ni batuon pas songon mihrab bisa tempat para sujudan. Ison marupana nabi nang nakehei nangkin mangasing sian beberapa sahabat dung lalu itu si ahadu rupana nangkin soke nabi tu si sinamarsak na may lalaya, sinamarsak na ilala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahadu so nangkin so marsak nabi marsak nabi mamikir kon kita nangge mamikir kon ya marsak nabi mamikir kon mamikir kon kita. Ahane pikir kon ni nabi taon marsaknya nangkin arani dosantai na olo arani dosa-dosanta masumbayang lengrado pemangecetiala olo rado pemangecetiala manangkin mangaji lengrado pemanuke olo make haji make umroh lengrado penangkin mambendosa biya matuhan kutongkin na umat konon on manay pikir kon ni nabintay marsak ruan ni nabinta sallallahu alaihi wasallam mamikir kon sangat songon dia tong kinay nasib ni umat kon ya Allah ya Tuhanku mamarnuli-nuli tumoka olo anggo dosa ngatar tinggal kon ya biado may Tuhanku na terus do marzikir telengrado pemangi cete-cetiala biado ma Tuhanku tong kinay nasib ni umat kon biado tong kinay ya Allah ya Tuhanku masa depan yon biama Tuhanku tong kinay ang guna mardosa dualay tong kinay law mulaknay law maninggal tong kinay dosay do nanida ya Allah ya Tuhanku on mamarsak ni nabinta termenung nabintay nang disi marsak muko ni nabinta ngadong bahagia na benidabe harani nangkin mamikir kon kita sa sudena bele-bele na marsakon nabinta sallallahu alaihi wasallam. Nasa dia nok turun malaikat Jibril di gunungon maun lambung ni batu persujudan ni nabinta sujud syukur pertama kali dilakukan dan dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun malaikat Jibril rupa nangkin so turun malaikat Jibril memberitahuan pabawaon kira-kira maksud doh tujuanna bahasana wahai Muhammad semua umatmu akan diberi Allah keampunan selama mereka mau beristighfar mengidu ampun tu Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbayang nilai adalah satu bahagian daripada ibadah mereka. Dosa nilai anggoleng radu alai nangkin mengidu ampun anggolah radu alai nangkin martaubat iampun Allah subhanahu wa ta'ala. Nadong dosa na sudi maafkon, nadong dosa na disiampuni ya Allah Ta'ala asal maraiba mangidu ampun tu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sasudana na dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala harani nangkin roka bergembira na songonoan job ni ruani nabintay langsung ia sujud nangkin tu batu na songon mihropi inang
sujud mana binta sallallahu alaihi wasallam. Sujud tadi sujud syukur karena mendapat kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala atas umatnya yang berdosa dan bersalah. Selama umatnya mau minta ampun kepada Allah, mau bertaubat, apapun dosanya pasti akan diampuni oleh Allah taala. Sadia bahat pe dosa niba, sadia bahat salah niba, sadia hebat penangkin dosa nibai, anggora ada babangi do ampun tu Allah taala ina, iampun Allah Subhanahu wa taala. Dungi ibu seng masonang nainang namar ibadahon kita nabahatan dodalan nangkin ilahan Allah taala seleng mendapot keampunan kita. Adong sian nangkin sidokah niba, adong nangkin ilahan Allah Subhanahu wa taala keampunan niba, sian amalan niba, sian zikir niba, sian tasbih niba, adong nangkin sian gerak gerik niba. Palakehi batu masjid marguguran mainang dosa nibai. Palakehi batu masjid sumbayang marjamaah, kehiba mengaji nang songonon ke marsiajar menuntut ilmu, termasuk adalah fadilahna nangkan ilahan Allah taala keampunan di dosa. Alakalak na kehe mengaji, alakalak na kehe manangion kaji, gugur dosanya. Mangar kadabuan mesudene nang songon dia udan nangkin nama dabu, songon dia nangkin bulung-bulung nagugur daripada satu pokok kayu yang sudah kering, maruntusan sudena, mar guguran sudah bulung-bulung nai, songon ini nangkin ibarat nimela ni dosai. Jadi ada kalanya dosa itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan niba, tasbih niba, zikir niba, dan ada juga daripada istighfar, pengakuan niba, pangiduampunan niba tu Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur mon nabinta arani sonangna dohot nangkin gembira na ilalaya mago marsak niya santong kinina. Jadi tape tole denangi syukur ta itu Allah Subhanahu wa taala, apalagi nang kinindon kajinta naita ambil sian sifat sami' daripada sami' yang maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran naita buat sianon adalah senantiasa kita jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah syukur itu dengan perkataan, dengan perbuatan, ataupun dengan kita langsung bersujud tu Allah taala. Pola sujud syukur iba nangkin ayah inang iba camai di sujud nibai, iba camai di sujud nibai, pala sujud nai nangkin arani nangkin naman dapat kabar gembira. Allah ro nangkin carito, ro nangkin kabar, ahad nangkin kabar nai, kabar sonang niroha doh sonang niati-ati. Iba camai di waktu sujuti iba subhana man takarrama bi'ata'ihi wa tabaddala bi ihsanihi. On medua niba, on mabaca niba di waktu na sujud syukuri iba. Subhana man takarrama bi'ata'ihi wa tabaddala bi ihsanihi. Pola nangkin naroy nangkin raso kinibai keselamatan, ro nangkin raso kinibai keselamatan, ilahin Allah taala keselamatan, ilahin Allah taala keamanan, ilahin Allah taala kedamaian daripada sesuatu kerisauan niba dohot marsak nirwa niba. Akhirnya igonti Tuhan nangkin dohot keselamatan iba camai di waktu sujud nibai nangkin alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tabdila. On may baca di waktu sujud nibai pala nangkin ahanai rasokinai datang daripada sebab keselamatan Allah. Ilain Allah taala nangkin sian selamat sian kerisauan niba, marsak niba saunok naon, kekhawatiran niba, akhirnya
setelah sabulan songoni arsak na di bagasan nirwani bay mamago ianjurkan meite sujud syukur nawaitu sujuda syukri lillahi ta'ala Allahu Akbar salo sesiani sujud ko terus di waktu sujuti dibaca mai alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tabdila. Jadi marsapa jolo lawi guru le tola dola ngai ba sujud tenadong bacaan na sujud syukur tujuan na tola pala takdir na dapat ko bacaan na inang sujud mima nangkin tando syukur mutu Allah subhanahu wa ta'ala tentong pala dapat bacaan na imana degesi ya pil bacaan na inang te alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tabdila. Dungi bacaan sujud na terakhiron daripada mendapat keselamatan, mendapat nangkin ima keamanan, kedamaian tola jua ibaca palani dasada-sada sesuatu bahaya ibinege adong carito ni bahaya ibinege nangkin adong carito nasopade adong kejadian nangkin naso tidak ianjurkan mai sanga penani dan mata niba na langsung isaksiyon nang konpesuju tiba ibaca moning nabinta alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tabdila. Ahamanangkin guna ni bacanon ketika mengaligin musibah, ketika ibinege nangkin carito musibah, ketika ibine ini dan nangkin langsung pe carito nangkin musibah, carito perkancitan, carito ni bahaya, carito ni kejadian-kejadian na membahayaon on may baca bahkan mangida sada kejahatan sajope sendiri ibaca mon nang kininang pola ibaca on ning nabinta palam yusibhu dzalikal bala isena membaca on ketika nidaya sada kejahatan sada keburukan sada bala sada bencana maka Allah Ta'ala akan menghindarkan dari dirinya bahaya apa yang dia lihat dan apa yang dia saksikan dan juga apa yang dia dengarkan. Dao may ben Tuhan isian iba. Dao ben Allah Ta'ala nangkin sian keluarga niba. Jadi on baca doa. Ulang nangkin mocom di pikiran niba, ulang nangkin pangkuling niba nangkin na lain-lain langsung doi baca nang pala nida sesuatu bahaya-bahaya. Roka banjiran, adong binege na banjir, adong binege na kebakaran, adong binege na kinida kejahatan na terjadi, langsung terus baca alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tabdila. Nang kining nabinta isesena membaca doaon falam yusibhu dzalikal bala nangkan naroilen Tuhan disenangkan narotu siay bala na songonian dihindarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukurlah kepada Allah. Ulang lupa ita marsyukur tu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedetik pun kita tidak pernah lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedetik nangkin sesaat ayah inang nadong nangkin ganggang kita sian nikmat na ilehen ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imaso senantiasa bahat kita nangkin bersyukur walaupun dengan ucapan gerakan lidah dengan ucapan alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sujudon na bahatanon adong sujud sajadah, adong sujud tilawah. Leng-lengi dunia ni cuma pemakaian nai berbeda. Pola sujud sajadahi di bagasan sumbayang, adong di bagasan Al-Qur'ani pala ngasilo paung 12 ayat, 12 tempat ayatna. Apabila sampai bacaan ni batusi isuru maiba sujud sajadah mainang warna palai baca ayat nai di bagasan sembahyang. Pala nangkin di luar sembahyang ini ba membaca na itu ped
na membaca Quran daiba sujud tilawah mai warna dan sumbayang ko tema sampai bacaan munangkin sangat baca ho surah na adong di bagasan ni surah ayatna nangkin namangwa na manganjurkan sondia sujud tiba apabila sampai bacaan ni batusi idong kon mai sujud tilawah sujud tilawah disuruh na degesaninang sujudon adalah rukun nomor 2 paling afdal di dalam sembahyang daripada rukun-rukun sembahyang. Nah, pertama adalah berdiri. Nah, paduana adalah sujud. Imana paling muliana. Ima suinang najopan roni Allah Ta'ala mangaligin hambonia nara sujud. Mangaligin hambonia nara senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat jamaah sesudena na dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Memuji tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah rasuki na dilehennya diba. Jadi ipuji Tuhan tai arana ia na mangalehen rasuki ilehnya diba pendengaran alhamdulillah ilehnya diba nangkin tenaga sehingga martenaga iba na mangajion Allah na orang sehat diba na potangin pala dilaungot niba manyongoti ro semangat tarangkat pati Allah ngadong be namar ngalutan be namar ngaulan pe ngadong be ulu nangkin namar mancitan ngadong be isi de mangalehni Allah alhamdulillah nikmat ni Allah Ta'ala ngadaun putus yan kita na jadi sudah nangkin na itapakion di bagasan na manguluan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu janganlah lupa kita memuji kepada Allah karena Allah Ta'ala itu adalah maha mendengar. Membani ba cinta tu Allah Ta'ala, membani ba nangkin holong cintai ba tu Allah Ta'ala sehingga nangkin nadong na paling cintai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngondi doon nangkin membaca hidup ni baon bahasona nikmat rasuki sonang nina mungkin ilalai rasa na manguluan adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pala nangkin tando na iba na sonang iben Tuhan tentu cintai batu Allah Subhanahu wa Ta'ala arani sonangi dohot nikmati rogonia tentu na lebih ijintai adalah ia pala ringgas songon kalak sangas ita samoita holong ruani sadahala kiliba ingot debe disiai ingot na ingotan ibay nangi na ingotan ibay pala nangkin holong arwani sadala kiliba pala nani daya aguan may bay jadi tersoni may taon pe son dia manangkin sona paling ingot kita nangkin tu Allah Subhanahu wa Ta'ala sian sude nangkin na itaperluan dalam hidup taon adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban menangkin na paling icintai na paling nangkin diholongan nadong na paling holong roa nadong na paling cintai ba kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. On may sudah tatapon di diri ni ba ulang lupa iba nangkin sehat ni bay sudena gogo ni bay umur ni bay rasoki ni bay kesehatan ni ba na martamba-tambay iingot sian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi palason iman na membaca ina ima sona pertama ayat diturunkan tu nabinta adalah Iqra bacaan niya bacaan niat ya hati-hati niba anggodung do lalu hati-hati niba na membacai lalu may na paling holongan tong kinay Allah Subhanahu wa Ta'ala anggodung do nangkin lalu hola paling diholangan ni Allah Ta'ala maka dialah senantiasa yang kita ingat dalam hati kita. Aranai dongkon dalam riwayat nai man ahabba syai'an kathura dzikruh
Man ahabba syai'an kathura dzikruh. Isi na mencintai sesuatu naba isajo nama dongkononnya. Na isajo nama ingotonnya. Jadi ita pe mabisa ita menilai dirinta. Ahaduna paling bahat na ita ingot. Ahaduna paling bahat na ita kenang. Ita ingot Allah do usahon tay do dohot nangkin na lain-lain ido sudena. Isa na paling bahat ita ingot. Kalau ternyata Allah yang banyak selalu kita ingat di dalam hati kita, berarti benar-benarlah kita yang paling kita cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mabisa do ita mengukur kita inang sanganangkin na paling ita cintai Allah ta'ala do sangana selain ngon Tuhan do. Tergantung Tuhan iba bahat ni ingot ni ba tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba syai'an kathura dzikruh. Isi alakalak na bahat nangkin isi nangkin na mencintai sesuatu nangkan bahat menangkin iingot-ingotia. Walai cintai Allah Subhanahu wa ta'ala nangkan senantiasa ingot menangkin ati-ati niba tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mate niba petongkin nai mate mangwai mate mangingot tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kebiasaan niba dina mangulu ninang idilero raw mate. Ahado kebiasaan niba nangkin di mana manguluan. Biasa iba marzikir romay law mate. Mate di bakasan na marzikir may bay. Pola biasa iba nangkin na mangupet sajo. Allah. Tongkin mangupet. Nape masa kindahan mamangupet. Torang hari mangupet. Biasa na mate na pe mate na mangupet may nangitele. Arani dong kon na binta yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Matinya seseorang itu adalah sesuai dengan kesibukan apa yang dia biasakan dalam hidupnya. Jadi on mapa biason tainang mau adenakin ulang lupa ita bersyukur tu Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diantaranya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga jangan lupa memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala mangalihin rasuki dita nadong nangkin batas nilin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadong nangkin ukuran na naita binoto sanga sadia rasukin teben Allah ta'ala. Tapi Allah memberikan rezeki daripada yang kita tidak tahu berapa banyaknya. Maka jangan lupa kita bersyukur kepada Allah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin na dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, on manakin kajinta nomor 18 ima di bagasan kitab sifat 20 Awwaluddin Ma'rifatullah yang berbunyi ialah Sami'un. Sami'un artinya maha mendengar. Ia maha mendengar Allah dan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala tuli ataupun tidak mendengar. Jamaah na dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nerang kuayah inang tarsaun majolo na dapot kajinta ima disampion di majogot nyarion. Mudah-mudahan semoga kita senantiasa tetap bersyukur kepada Allah dan berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah dan dimanapun saja kita berada. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita agar kita senantiasa mengingatnya dalam keadaan apa saja pun. Amin ya rabbal alamin. Nasaturusna jamaah sesudahnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mendoa kita bacakan Fatihah. Imanakinna terlebih khusus imatu almarhum gurunta ayah al-mukarram almarhum Syekh Mawardi Lubis
nadung kembali ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di beberapa hari na lewat, kita adalah mendapat kabar duka cita kehilangan tokoh dan kehilangan lampu, kematian lampu karena meninggalnya seorang daripada ulama tuan guru kita yang termasuk yang paling tua di Mandailing Natal. Beliau adalah anak daripada guru kita yang mulia Syekh Abdul Wahab Muara Mais dan Syekh Mawardion atau ayah Mawardion inang tamatan imasian sekolah Darul Ulum, sekolah Darul Ulum Makkah. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan derajatnya dan begitu juga menempatkan tempatnya di tempat yang semulia-mulianya. Dohot ilahan Allah taala keberkahan ni ilmu ni beliau tu ita sesudahna, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semua apa yang dia tinggalkan dan memelihara semua perjuangan-perjuangannya, termasuk keluarga dan juga sekolah yang diasuh oleh beliau, amin ya rabbal alamin. Jadi ayahon naonokon najolo di Mekah tanai pasan doon tamat na najolo Darul Ulum arani pintar na najolo ayahon. Allah beberapa bulan doya nangkin na sekolah di si na langsung melehen di siya ijazah keizinan untuk menjadi orang yang lulus dan tamat oleh yang mulia guru musnidud dunia Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Sada guru nangkin ni beliau ima dongan-dongan ni ayah ni beliau, ayah Tuan Muhammad Syekh Abdul Wahab mardongan on najolo di Mekah, di tanah Mekah. Sada ulama nagodang inang Syekh Muhammad Yasin Al-Fadanion adalah dia orang yang paling dekat sanadna, rantai sanad, rantai riwayat ni sanad ni ilmu hadisna pada khususna tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini sadunia ia mandadonokna. Imam Syekh Muhammad Yasin Al-Fadanion adalah gurin ulama-ulama sedunia. Ngon dia maruan ulamai nangkin totop nangkin angkon napasuo dohot beliau. Pala saro di tanah membuat silsilah, membuat setambuk. Di balik niya adalah alak na alim. Adong kalubian niya nangkin na paling donok sanad ni ilmu hadisna. Ia pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk manangkin muridna Imam Amanta Tuan Syekh Mawardi rahimahullahu taala. Jadi murak palan-palan iban Allah taala. Jadi parkehni ilmu inang inda ilmu cabut Allah. Inda ilmu nangkin ialah Allah taala. Ahad nangkin cara ni parmagoni ilmu iban Allah, dia ya panggil para ulama-ulamanya, marmulakan guru-guru entai Allah imasonan kininang matal alim bimautil alam, mati ninangkin alak ni alak na alimi, meninggal ni alak ni alimi adalah sama dengan kematian lampu. Mati ni alamoninang namar cahayo namar nur nangkin marmelaan keberkahani sian dunia dengan kematian mereka para ulama-ulama kita. Imaso inang sumarton di ita na manguluon ita duah kondo ulama-ulama tay. Soleng nangkin mawa, soleng panjang umur niya lay, soleng dapat kita keberkahan sian ilmu niya lay. Idia guru, idia ulama, marguru ita inang tualay. So mangwa, soleng ilahan Allah Ta'ala keberkatan-keberkatan ini. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan guru-guru entah ulama-ulama entah bahat depinang natobang temamar urang sehatan adong anak keluar bagas be adong deban na itogu-togu doma soni may nang rasukina. Jadi marmocom-mocom iban Allah Ta'ala ulamay olo pesongoni nangkin ulang lupa ita manduah kon kalay anso sehat wal'afian. Ilahan Allah Ta'ala keberkahan sian nangkin keberkahan ni ilmu nilai dohot amal nilai sesudahna
khusus senakan ima tuan guru ta ima Syekh Mawardi rahimahullahu taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika nastaghith wa aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kasihanilah mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa keluarga kami ya Allah, dan semua guru-guru kami ya Allah. Berkailah kami dengan keberkahan kedua orang tua kami ya Allah, dan dengan keberkahan para guru-guru kami dan para ulama-ulama kami ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Tuhan kami, tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami yang masih hidup, berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah. Berikanlah kesehatan yang sempurna kepada mereka ya Allah. Murahkanlah rezeki mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, tenangkanlah hati mereka ya Allah. Tenangkanlah hati mereka ya Allah. Sihatkanlah badan mereka ya Allah. Berikanlah keberkahan rezeki dan kemurahan rezeki dan keberkahan hidup mereka ya Rabbal Alamin. Orang tua kami yang sudah kembali ke sisi-Mu ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka daripada taman surga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jamaah kami ya Allah yang sudah kembali ke sisi-Mu, terimalah amal mereka ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka daripada taman surga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuan guru kami Syekh Almarhum Mawardi ya Allah, angkatkanlah derajatnya ya Allah. Tempatkanlah beliau di tempat yang sebaik-baiknya ya Rabbal Alamin. Berikanlah kesabaran kepada semua keluarga dan para anak-anak yang dia tinggalkan ya Rabbal Alamin, dan semua jamaahnya ya Allah, dan semua murid-muridnya ya Allah. Berkailah semua yang dia tinggalkan ya Allah. Pelihara dan jagalah semua peninggalannya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah hidayah kepada hamba musannif ya Allah, Iman Lubis ya Allah, Siti Hajar ya Allah,
Firdaus ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kesehatan kepada hamba-Mu, huslan naimaran ya Allah, pandapatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah ya Tuhan kami hamba-Mu Zikra Maulana Ahmad bin Fauzi Ahmad Hasibuan menjadi anak yang saleh ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah ya Allah ya Tuhan kami kesehatan kepada hamba-Mu Radia Hayati ya Allah binti Asmai Fulungan ya Rabbal Alamin. Berikan kesehatan yang sempurna kepadanya ya Allah ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kelulusan kepada hamba-Mu Nur Sa'idah Fitri Handayani Lubis ya Allah, Meliana Safitri Meliana Santi binti Winda ya Allah, Batubara ya Allah, Windana Sution ya Allah, Fitriani ya Allah, Rizki Masrayanti ya Allah, Rita Wardani ya Allah, Dasri Kesuma ya Allah, Railah Sonia Safitri Harahab ya Allah, Siti Nur Khalidah ya Allah, Nurul Fadilah ya Allah, Rizki Ananda Putri ya Allah, Ibrahim Yahya Sution ya Rabbal Alamin. Berikanlah kelulusan kepada mereka ya Allah di dalam ujian dan lamaran mereka ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada bala, selamatkanlah kami daripada bala ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, di antara saudara-saudara kami ya Allah yang mereka ditimpa musibah ya Allah di daerah Siunjam Sipange ya Allah dan sekitarnya ya Allah, berikanlah kesabaran kepada mereka di dalam menerima musibah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, angkatkanlah musibah itu ya Allah, akhirilah musibah itu dengan rahmat-Mu ya Rabbal Alamin. Berikan ketabahan kepada mereka ya Allah, kembalikan rezeki mereka lebih murah daripada sebelumnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkailah hidup kami ya Allah, berkailah usaha kami ya Allah, berkailah majlis ini ya Allah, berkahi semua jiran-jirannya ya Allah, berkailah negeri kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahilah kami pemimpin yang adil ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami anugerah pemimpin yang adil ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Anugerahilah kami pemimpin yang membawa kami kepada kebaikan ya Allah, yang membawa kami kepada rahmat-Mu ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وملازنا ومولانا محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.